ha sido un largo viaje para ti con todas las lesiones que tuviste últimamente. ¿Cómo te sientes ahora que estás ya de vuelta y cómo te sientes ahora en este momento? La verdad que me siento con mucha confianza, con muchas ganas. Ya no pienso más en las lesiones, ya quedó atrás. Fue un año duro donde las cosas no salían y bueno, por suerte hoy ya hay que mirar adelante y estoy contento de que puedo jugar, que estoy disfrutando de hacer lo que me gusta y sobre todo de sentir el apoyo de mis compañeros, del club y uno se siente feliz cuando recibe ese cariño. Las cosas salen de mejor manera. I feel like I have a lot of confidence now. I mean, I'm not really thinking anything around the injuries anymore. That's something that is behind me, and I don't think about that. I'm just happy to play. I'm happy that I can do what I like, which is play soccer. And I'm happy as well with the confidence and the support that the rest of the team has given to me. And that's something that keeps me as well very happy. So I'm very happy with the support that I have gotten from everybody. Thanks, Laura. We have head coach Ryan Schmetzer here, so if you're all good, we'll get Nico going. Thank you. Muchas gracias. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Es momento de una pausa. Lorio from TUDN. What's the first sensations after the game in this draw in Mexico City? I'm not quite sure. It might take me until we're halfway back home to really understand what happened in the game. It certainly was an interesting game. I thought Pumas came out and, played well. The goal in the second half was something that we knew that was their strength. And so that was a little disappointing for us to go down 2-0. But what I would say to you is what I always appreciate about our team is that we never quit. We never stopped trying. It's always been there. The culture of the club has always been there. And so deservedly so, because I've seen the replays. I mean, the penalties were penalties. And Nico took the 2 penalties under a lot of pressure from a lot of different areas, the fans, the goalkeepers, the players. I mean, and he stepped forward and made the 2 important penalties. And now it goes back to 90 minutes to decide the winner. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Good night, Coach Carlos Daniel Salgado from Azteca Deportes. The fact that Pumas is known to be a team that comes back after they're down, after they're in disadvantage, does that tell you something? Do you have to be specifically careful about something because of the team that you will have in front there with all the conditions in your favor? Well, I'm still not going to call ourselves the favorites. I think that the teams are evenly matched. They have some very good players. Andres does a very good job of his coaching. It's a very well-run team. I think the game is a final. Anything can happen in a final. Anything can happen in CONCACAF. So you just never know. What we will try and do is take what we learn from this game and then apply it to the game in Seattle. We have to be careful because, yes, I talked to my good friend Gonzo. He understands Pumas very well. And I know that the team never quit. But our team won't quit either. So it should be a good final. Thank you. Thank you very much. This is Sergio Venegas for Deporte.com. Coach, what do you need to change for the second leg of the game? Because tactical, today you see your team really tired on the second half. And now you're coming from behind of 2-goal advantage. So what do you need to change for the next game? And I wish you the best luck. Well, thank you. I'm not so sure that our tactics were wrong. I think there were many moments in the game where our team didn't play up to their potential. I thought there were some times where we were too rushed, especially at 0-0. There was no rush for us, but we wanted to go. Sometimes that's the problem with our team. We like to go. And maybe we could have sustained more possession, found a little rhythm to the game,
go on one side, come to the other side. We really didn't do that in moments where I thought we should have. So I think it's just getting back to our team understanding what we're good at. Because tonight, I don't think we were at our best. Good night, Coach. Federico Olvera from Damebola, Radio 13. Coach, if you analyze the Club Universidad Football Club among the physical, tactical, the mentality, and the technical, what do you think are the most strengths of this team? Well, Pumas is a good team all around. Obviously, they have a great center forward. They will get their best defender back for the leg in Seattle. They defend well. I thought there was a lot of good things about Pumas. But again, the matchup is against two good teams. We have very many good players and good tactics and ourselves, and we will now be at home. I understand that, a lot of tickets are being sold now after this performance, so hopefully we'll have a full stadium. And again, it's going to be a very good final. We'll come around to a few questions on Zoom next, but one or two more with Jeremiah. Yeah, you had the rain pouring down early on, this huge crowd, very loud. But what did you make of all the kind of everything around the game and the atmosphere? Great atmosphere, great stadium, historic stadium. Everything was good. The fireworks in the beginning. The fans were very, very loud. I thought the atmosphere was very good. A very good friend of mine, a mentor, always told me, though, Jimmy Gabriel always said that, when teams used to come to Seattle with a big crowd, it almost gave them some life. And I think our players rose to, some of the fans cheering for Pumas. It was a big game, good atmosphere. All of the players on the field love playing in that environment. And so again, I know when we come to Seattle, we're going to have a good crowd, hopefully, a very big crowd. And so we will be excited, but maybe Pumas, they'll be excited too, because it's a final. It's a two quick questions, Coach Nico Moreno, Pulso Sports. Were you surprised in any way that Pumas took off Diogo when they did? And did that kind of change the game? Do you think you were able to have a little more space? And then what's the messaging to the team after a game that had so much going on like this one? No, I would never second guess Andre's decisions, coaching decisions. That's his team. He knows his team better than me. And second of all, the message for our team was just, it was a hard game. And, congratulations, you guys never quit. I think the team surrounding their captain at the end of the thing was a positive for me, because I know what was going on. I know what they were trying to do to Nico, and we had to stay composed and we had to think the game. It was the same when they got the penalty, we just needed to stay calm, calmate a little bit, and just play the game. That's what I told them. Take one more here. Andrew Kennis from The Guardian. I know I've already answered this question about atmosphere and saying that it might have motivated your team in a certain kind of way, but without any regular goals and just 2 penalty kick goals, do you think that there was even a little bit of fraudulence here? Because, this is a sold-out stadium in 15 minutes, a lot of hostility. Was there any intimidation whatsoever, you think, with your players? I'm not so sure it was intimidation. I think sometimes when our team wants to win so badly, I think sometimes that can be a negative. I think that's something that might be human nature. I think they want to play so well. They want to score the goal. They want to defend well, that sometimes they don't execute and just don't, again, just play to their potential. So we'll talk about that. The 2019 final that we won against Toronto, Toronto was good in the first half until we scored a goal, and then everybody kind of settled down. So, we'll try and make sure we don't wait until, the second half, but again, it's going to be a great final. Okay, Laura, over to you on Zoom. Thank you. Are we good to go with some questions? Yeah, good to go. Go ahead. Thank you. Jada Evans.
Thank you. Thanks for taking the time, Brian. You had mentioned a little bit about Nico. He seemed to be, well, can you talk a little bit more about what they were doing? Because he did seem to be a little bit ineffective there for parts of the match. And then also you had Morris and Roldan, Christian, it seemed, switch sides a couple of times. I wanted to know if that was something tactically that you were trying to do to get an advantage. No, that's just, that happens sometimes during the flow of the game, Jada. You know, it's not by design. Jordan's more comfortable on the left. Christian's obviously very good on the right. As far as Nico is concerned, I mean, look, this is a team sport. And again, I wouldn't say that our team played up to our potential this evening. And it's not just one player. I mean, I could look at around the whole team, and could the whole team have played better? Yes, I believe they could. And I believe we will. So, you know, Nico did what he had to do. I mean, he in pressure moments, you don't understand how much pressure there was. You know, people are talking about the atmosphere and the fans and the pressure, and it's building. And Nico comes through and he makes it 2 penalties. So he's a great player, and he's got a lot of mental toughness. Okay, next question and last question for Zoom. We must beat that. Go ahead. Hey, Brian, in the 87th minute, you brought on Montero for Ruidiaz and Rowe for Morris, and you were down 2-1. Just what did they bring to the game to eventually allow you to tie the game? We were just trying to get some guys into the game, you know, trying to close the game out. 2-1 wouldn't have been a bad score. You know, the substitution patterns, again, we'll talk that over as a staff, whether we could have done more or less. That's a non-issue. Laura, anything else? That will be all for Zoom. Thank you so much. Okay, thank you. Final question here, is there one? Okay. Muchas gracias, licenciado. Thank you. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol de Cuates. Es momento de una pausa. Estás en Fútbol. Buenas noches a todos. Andrés. Gracias. Buenas noches a todos. Andrés, por acá, la Lara de Canal 6 Deportes. ¿Cómo te quedas, Andrés? Todo parecía perfecto, ¿no? El escenario, la gente, el público, empiezan ganando, se van encima con buena ventaja. De repente, ¿no? Pues aparece estas 2 penas máximas y se va el empate, y sabemos que te gusta ganar, que es lo que nos decías en la semifinal, que te quedabas con la ventaja y ahora lo ibas haciendo, ¿no? ¿Cómo te deja eso que pues llegarás allá con un empate? Gracias. Buenas noches. Bueno, mal, triste, con una situación de frustración por la ventaja que teníamos. El partido era incómodo, era difícil. Si bien ellos a lo mejor tuvieron un poco más de posesión, no era determinante para el desarrollo del juego. Habíamos contrarrestado bien las acciones de ellos y cuando nos pusimos 2-0, no tuvimos esa capacidad de mantenernos un poco lejos de nuestra portería y jugar más en campo rival. Más allá de que el primer penal hay una falta muy clara a Igor Meritao que no se cobra, entonces eso sí tiene incidencia en el juego y en una final más todavía. Pero igualmente nosotros teníamos que tener la capacidad de hacerlo, lo necesario para contrarrestar al rival, que juega muy bien, que tiene mucha capacidad, que tiene buenos jugadores individualmente y bueno, ahora lo de siempre, nosotros siempre nos gusta echarle un poco de sudor y lágrima a esto, así que vamos a hacer la ganar.
Edgar Jiménez de Claro Sports. Ya lo decía un poco, la costumbre, ¿no? De venir de atrás, de luchar. ¿Qué le puede decir a la afición? No está perdido nada después del 2-2 esta noche. Buenas noches, no, por supuesto, perdido no, al contrario, sí la tristeza y la amargura de este momento difícil que es asimilar esta victoria que teníamos, más que todo por los minutos que se dieron los penales, casi en el descuento. Pero bueno, ahora vamos allá, una cancha muy complicada vuelvo a repetir, ustedes lo han visto, el rival muy difícil, ojalá que el arbitraje sea neutral y no tenga ningún tipo de incidencia en nada. Entonces, realmente el que gane, que lo gane haciendo bien las cosas. Nosotros nos vamos a ir a parar allá y decirle a la afición, primero las gracias eternas por hacer lo que hacen y estar acá siempre, en las buenas y en las malas, los verdaderos están acá. Y después, que nada está perdido con nosotros, hasta el último minuto el esfuerzo va a estar puesto de manifiesto. Gracias, Pamela. Buenas noches, Sergio Venegas para Patrocina.com. Profesor, ¿sabe cómo se encuentra Alan Mozo? Y sobre todo, si la temperatura, porque ayer me comuniqué con mis amigos de Chicago, están a 30 grados Fahrenheit. Eso podría inferir en el desarrollo del juego y el éxito para el siguiente juego. Buenas noches. Alan tiene lo primero que me dijo el doctor, un esguince, y mañana le van a hacer estudios para ver la gravedad de ese esguince. Él me dijo recién que le duele, pero no tiene un gran dolor. Y después el clima, nos tenemos que adaptar. Hoy fue un clima difícil para los dos equipos. Eso nunca cuenta solamente para uno, entonces ir a adaptarnos. No podemos poner excusas, es una final, 90 minutos, que estamos de poder levantar una copa. Gracias, Pame. Buenas noches. De este lado, profe Lilini, Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Ya hablaba de que las sensaciones era, pues sí, que en algún momento Pumas tuvo el control del partido, por ahí se habla del arbitraje, van a una ciudad muy difícil. ¿Puede ser el reto más importante o más grande ante el que hayan estado sus Pumas? Sí, claro. Porque es la final, porque tenemos que ir a sacar un resultado de visitante, en una cancha, como decís, con 70.000 personas que se sienten, sintética, entonces nos tenemos que adaptar rápidamente a todas esas circunstancias y sacar un resultado. No podemos dejar pasar lo que hemos logrado hasta aquí. Ellos vinieron aquí, empataron, podemos ir nosotros allá y ganar. Así que las condiciones son iguales, creo que somos equipos muy parejos y tenemos que estar concentrados para hacerlo todo lo posible para traernos la copa. Profesor Andrés, ¿cómo está? Buenas noches. Después de la lesión de Alan, parece que pierde fuelle un poco la banda, ¿no? Por obvias razones, siendo Alan el jugador, ¿qué falló en el equipo? ¿Qué le falló a Pumas? No en esos minutos finales que estaban mencionando. En el global, ¿qué le falló a Pumas? Yo creo que tendríamos que haber circulado más rápido la pelota. Ellos son un equipo que no han sentido la altura, que físicamente están preparados y nosotros tendríamos que haber encontrado esos espacios que encontramos siempre con una movilidad, con un tránsito más rápido del balón. Nos costó adaptarnos, nos costó esas situaciones, principalmente en el primer tiempo. Y después fallamos en que tendríamos que haber jugado quizás más tiempo en el campo del rival. Estos partidos son así, son cerrados, los goles, la pelota parada, todas estas cosas, cuando la pelota está en el área, mucho tiempo pueden pasar estas cosas de cometerse errores. Entonces tenemos que aprender eso, jugar más en campo rival y ser agresivos cuando atacamos. Tenemos que golpear porque estos partidos, las chances son mínimas y hay que tenerlas claras. Gracias. Profesor, más allá del reto que tiene en esos partidos, ¿qué tan complejo se visualiza enfrentar al líder en la liga y después la final? Me imagino que es un reto de los más grandes de su carrera, como lo había mencionado, pero sobre todo por las expectativas, porque en 4 o 5 días o puede quedarse con repechaje y ser campeón, como quedar eliminado y perder la final. Sí, buenas noches. Tenemos que ir por todo. Estamos en un club que no nos podemos permitir dar ventajas.
Haremos el esfuerzo máximo de ganarle a Pachuca para meternos al repechaje y después ir a Seattle a ganar. Esa es la mentalidad, no podemos traicionar lo que venimos haciendo. Hemos hecho partidos, hemos tenido esta responsabilidad, hemos estado parados ya en estas situaciones y el equipo creo que tiene la maduración para afrontarlas. Hola, buenas noches. Les saluda Fernando Guevara para la agencia José Ramón Fernández. Un gusto saludarle, profesor. ¿Qué mensaje le deja a la afición tras este empate? Muchos están esperanzados por ver a Pumas campeón. Sin embargo, ¿usted qué les dice para que no pierdan el ánimo tras el empate? Buenas noches. Lo que les dije siempre, que crean, han creído y hemos devuelto la felicidad en muchas de estas situaciones que son justas, no complicadas, justas. Entonces que no pierdan la esperanza en nosotros, en los jugadores principalmente, porque el esfuerzo va a ser máximo y le vamos a dar lo que están esperando. Gracias. Sports presentó Fútbol de Cuates con Sebastián González, Martín Álvarez, Santino Nicoletti, Paulo Guevara, Luis Miguel Iníquez y Fabián Luján. Síguenos en nuestra próxima emisión. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Ya estamos de regreso. Estás en Fútbol de Cuates. Faro Sports presentó Fútbol de Cuates con Sebastián González.